गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जेनटा कि सिंदूर खेल थिला आ एटा बंगाली मां को परंपरा जेनटा कि मुई अच्छा संबलपुर रे। तो वीडियो टिके पोस्ट करवा लेट ही गला आउ प्लीज आपण माने वीडियो के स्किप नाई करबे एंड तक जरूर देखबे काहे कि मुई संबलपुर रे केन केन मंदिर बुली छे केन 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 पड़ार मेढ़ माने बुली छु रावण पोड़ी ई वीडियो रे सब डला है। तो चलो देखमा इटा जेनटा कि थिला घर पाखर मंदिर थिला शिव मंदिर थिला हनुमान मंदिर माँ काली मंदिर शनि सब भगवान इन स्थापन कराई छन आसिक ऑलरेडी पूजा पूजी कर दर्शन कर सारू तापर आम जेनटा कि सेनु फिर बाहर जाइछु घाटू मंदिर लगभग 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर हे जिबा चाली चाली पूरा खरारे हैरान हो न फाइनाली इनके पहुंची जाइछु आउ भगवान को कहाँ चढ़ासन मुई भी तो नहीं जानती। तो हेंते ही गलु भगवान को दर्शन कलु जेनटा कि मुई ई मंदिर नया आसथी। तो नुआ नुआ जगह नुआ नुआ मंदिर बुलवार लगे बहुत बढ़िया लगसी मते। तो भगवान को फाइनली दर्शन फर्शन करी सारू आउ मोर छुआ के भी कहूँ सन भगवान को आशीर्वाद नहीं जा बोली करी। तो इन जेनटा कि मोर पंख चढ़ा जासी मते मालूम नहीं थी। तो मुझे सेन दान पेटी रे किछि दान दक्षिणा दे देथिली सेन आउ भगवान को रूप ना बहुत सुंदर लगसी देखबार पर दिल खुश लग जासी सेन घर के फिरबार के ही इच्छा नहीं लगुथी लेकिन फिरबार के ही पड़ला खरा खरा रे आउ सेन जेनटा कि थिला मोर राधा कृष्ण का मूर्ति। तो नाइट रे आमे बाहरी जाइछु समले मंदिर इटा जेनटा कि थिला साहेब बंगला रो मेढ़ थिला दुर्गा पूजा थिला सेन दर्शन कलु आउ ऑलरेडी जेनटा कि समले मंदिर पलेछु। तो लाइटिंग देखि पाथे रास्ता रे बहुत बढ़िया थिला भल लागे आउ फाइनली जेनटा कि चाली चाली आमे पहुंची जाइछु हमर संबलपुर समले मंदिर मां समले को दर्शन करवा लगी। तो बहुत इच्छा थी से समकर काଣା कहमी एचरे कहसन ना मंदिर रे थिले भी मांकर इच्छा नहीं थिले जने दर्शन करी नहीं ही पारे सेटा सत कथा ही है। मुई जते थर ऐसी मां को दर्शन करी ही जासी इथर काण हला एते भीड़ ना भीड़ रे छा मही के नहीं करी दर्शन करी नहीं हुए आरु आलती टाइम रे आमे जइसु आलती टाइम रे जेनटा कि बाहर भीतर के एंट्री करा नहीं दियन कि भीतर बाहर के काहे के छाने नहीं दियन तो गेट लॉक करा जासी। तो आलती रो भी टाइम हो जाता न तो से आम डिसाइड कलु बाहर बुलाबुली कलु बाहर माँ को दीप दुपा दे करी तो बाहर ही पूजा पूजी करनेलु आमे आउ मुई जेते थर भी आसली ना खाली गोटे जिनिस चाहसी लाइटिंग शो देखबार लगे तो केबे भी देखी नहीं पारे। तो फाइनली जेनटा कि आज ठीक टाइम रे ही थिलु आलती टाइम रे थिलु आ लाइटिंग शो स्टार्ट हो जाता न तो चलो लाइटिंग शो लाइव देखमा आमे।
ଯାଇଥିଲୁ ନ ଭୋଗ ବି ଲାଗିଥିଲା ନ ଆଉ ମୁଁ କାଣା କଲି ଭାଇର ହାତେ ମୋର ବାବୁକେ ପଠେଇଦେଲି ଘରକେ ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ ଆର ମୁଇଁ ଆମେ ତିନ ଲୋକ ଯେନ୍ଟା କି ହାତେ 10 ତକ ବୁଲା ବୁଲି କରି ଯାଇଛୁ ଘରକେ ଆର ଇମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଫୁଟା ହେବା ତ କେତେବେଲେ ହିଁ ନାଇଁ ସରୁଛି ଏସରି ନା ମୋର ବୁହେନ ମାଙ୍କି କିନି ମନ୍ଦିରରେ ବସେଇ ଦବାର କଥା ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ରଖିଦବାର କଥା ଫଟୋ ଖିଚାବାର ଲାଗି ତ ମତେ ହସା ଲାଗେ ଯେ ଆଉ ବେଶୀ ବି ଲାଗେ ସେ ଟାଇମରେ ତ ନାଇଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ବି ଆସନ ନା ନାଇଟରେ ବୁଲି ଆସିବେ ହେଲେ କି ନାଇଟରେ ହିଁ ଲାଇଟିଂ ର ମଜା ହିଁ ନେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗସି ତ ଫାଇନାଲି ଯେନ୍ଟା କି ଘରକେ କାଣା ଆମେ କରୁଛୁ ରେ ପଲେଇ ଆଇଛୁ ए पेटी क्या हवा भरसन गे होए पागल खुबड़ी टिके भी हवा भरसन गे पेटी फुलबा के हवा भरुछु जी नहीं आन मम्मी खाली दबा दे नहीं आन काଣା काଣା लुगैछु रे ए काଣା काଣା लुगैछु नहीं कर ड्र नहीं कर नहीं कर क्या बाबू बेलून नहीं न है ना बेलून नहीं न सरी गला न बेलून नहीं ना बेलून हाँ तेलो टिके माग तेलो तेलो ची ची हेडा नहीं खान ची ए तेलो टिके माग तो ए नी मम्मी मम्मी टिके बोल दे मम्मी दे 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 ऊपर दे ऊपर दे हमें नहीं दो हमें नहीं दो हमें नहीं दो ए नी दे रे खारे दे रे नाचता नाचता टिके नाची दे सामने ऐसे नाची दे नाची दे हाँ 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 सागुआ चुड़ी को सागुआ चुड़ी दे दे ए दे बेलून दे ए निकर फटी हाँ दे इब्बा ओ फोन नहीं ए कुछ है बा मार खाबू बेसी होचे देखबू के आज माचा तो इमांकर मोबाइल देखा काना कहनी सुन कि लोग के भी सुनी दियन भार एबे तक मोबाइल देखुछन और से गुटे मोबाइल के कैमरा बसी कर देखुछन जे पूरा हंसा लागसी आरो दिन जेंटा कि उठी उठा कर गाधा पदा सारी करी इमाने जेंटा कि पूरी तरकारी करबार के लागी जेछन और मोर गुटे खराब गुण काना कहनी मैं घरे थले सब काम करनी लेकिन किन गाँ गले ना मते तो पूरा कार किचन के ढूगेंदा नहीं लगी एते कदहा लागसी और मोर माँ घर के हो कि मोर बहन घर के गले ना मैं खाली सुईसी न किसी काम नहीं करे मोर खराब गुण सेटा फाइनाली जेंटा कि पूरी तरकारी बना है सारी आज दिन जेंटा कि थिला सुदशा व्रत पड़िथिला तो सेथिर लगी किसी बाहर जिनिस नहीं छे तो मोर छुआर कथा काना कहमी सब बेले तार रुसा फुला चाली छेन तापर जेंटा कि मनोरी गेला गुला हो गला आउ रुटी तरकारी सब आने कर पूरी तरकारी सब आने कर खाई नौछु खाई खुआ सारा परे जेंटा कि आमे जीवा थिला आज इस्कन मंदिर तो दुर्गा पूजा टाइम रे कि संबलपुर जाइथिले कि संबलपुर के बिलोंग करछन प्लीज मते कमेंट निश्चय जणाबे आउ इस्कन मंदिर जाइछन कि प्लीज निश्चय जणाबे कमेंट मते
माँ जेनटा कि पूजा पूजी कर सारे शंख फुकाना मते बढ़िया होला से दिल छुई आसी परा ଆଉ ଆମର ମାଙ୍କ ରେଡି ହୁଆ ମୁଇଁ କାଣାଟା କହିମି ସକାଳୁ ବାହାରୁଛୁ ଏତେ ବେଳ ରେଡି ହେଇନି ସାରୁଛୁ ତ ଫାଇନାଲି ରେଡି ଫେଡି ହେଇ କରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ସେୟାର କରିଦେଇଛେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ ତ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସୁ ଆମ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ରାସ୍ତା ଅଛେ ଆଉ ଏତେ ଗଲି କନ୍ଦି ଭିତରେ ଅଛି ନା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମୁଇଁ ତ କାବା ହେଇଗଲି ପୁରା ଫିର ବି 5-6 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବା ଆଉ ଏଟା ଯେନ୍ଟା କି ଥିଲା ରାବଣ ପୋଡି ଥିଲା ଆମର ରାତିରେ ଯେନ୍ଟା କି ରାବଣ ପୋଡି ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡି ଯେନ୍ଟା କି ଅଣ୍ଟାପାଲି ଦେଖି ଯିବାର ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଠାନ ପଡା ଯେନ୍ଟା କି କୁହାଯାଇସି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଲା ବେଲେ ନା ବହୁତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ମେଢ ମାନେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ନା ଯେତେ ବି ମେଢ ଚାଲିଛି ନା ସବୁ ପଡାକେ ପଡା ଗଲିକେ ଗଲି ତ ଡେକୋରେସନ ପୁରା ବହୁତ ମସ୍ତ ବହୁତ ବଢିଆ କରାହେଇଛି ତ ବାକି ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ କରାହେଇଛି ଲେକିନ ମୁଇଁ ଯେତେ ବି ଜାଗା ଦେଖିଲି ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଫାଇନାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲି ଦୀପ ଦେଲି ତ ସେନ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ନା ଫଟୋ କିଛି ଘିଚବାର ଲାଗି କି ଭିଡିଓ ବନାବାର ଲାଗି ସବ ମନା କରୁଥିଲେ ସବ କିଏ ମନା କରୁଥିଲେ ଲେକିନ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ନାଇଁ ଜାଣିକରି ବୋଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିଥି କି ଏ ଜାଗାରେ ମନା ଅଛି ବୋଲି କରି ଏଚର ମୁଁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କଲି ବି ସେମାନେ ଦେଖୁ ବି ଥିଲେ ଲେକିନ ମତେ ମନା ନାଇଁ କରି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ମୁଁ ଭାବସି ସମକେ ଫଟୋ ଘିଚା ବଲେ ମନା କରୁଥିଲେ ଲେକିନ ମୁଇଁ ଗଲା ଟାଇମରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ହିଁ ଥିଲା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କଲି ପୂଜାପୂଜି ବି କଲି ସବୁଥିର ବ୍ଲଗ ବନାଲି ନାଇଁ ହିଁ ମନା କରି ତ ମତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଚେ କେନ୍ତା ମତେ ମନା ନାଇଁ କରବାର ସମକେ ମନା କରୁଛନ୍ ମତେ କେନ୍ତା ମନା ନାଇଁ କରବାର ତ ମତେ ସେ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେ ଯେନ୍ଟାକି ପୂଜାପୂଜି କରି ଆଉ ମତେ ଯେନ୍ଟା କି ମାଉସୀ ଘରକେ ଗୋଟେ ଯିବାର ଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଲ ବଜାରରେ ସେମାନେ ରହିସନ୍ ତ ଆମେ ଫେର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେନ୍ଟା କି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଭବନ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକେ ଇ ମେଢଲ ଯେନ୍ ଲାଗିଛି ଇ ଜାଗା କି ମୁଁ ଯେନ ଏବେ ଅଛେ ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଭବନ କୁହାଯାଏସି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି କାହାରେ ସେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତ ହେତେ ତ ମୁଁ କହିନି ପାର ବ୍ଲଗ ରେ ତ ଫାଇନାଲି ଯେନ୍ଟା କି ଭାଇ ମତେ ଛାଣିଦେଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଉସୀ ଘରକେ ତ ଆସିଲି ଆଉ ଯେନ୍ଟା କି ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଥିଲା ଆଉ ମତେ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୋର ଘରକେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଇଛେ ତମର ଗୋଡ କେନ୍ତା ନିଧୁନି ବୋଲିକରି ତ ମତେ ଯେନ୍ଟା କି ବାଟେ ଗୋଡ ଘୋଡା ଧୁଇ ନେଇଥିଲେ ନ ଆଉ ଆସିଲୁ ମଡା ମୁଡି ବି ବନଉଥିଲେ ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ଟା କି ମାଉସୀ ରାନ୍ଧିଛେ ଖାଇକରି ପଲେଇ ଜାନ କହିଲେ ତ ଅଲୁଆ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଅଲୁଆ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆମିଲା ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତ ମୋତେ ତ ଆମିଲା ମୋର ଫେବରେଟ ଆଉ ତରକାରୀ କାଣା କରାହେଇଥିଲା ତ ଜାଣା ବି ଥିଲା ଖାଇ ପିଇ କରି ଆମେ ଯେନ୍ଟା କି ପଲେଇ ଯାଉଛୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଲ ଯେନ୍ଟା କି ଚାଲୁନ ଦେଖମା ଇନ ଯେନ୍ଟା କି 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ମତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେଇଛେ ମୁଇଁ ତାପରେ ଯେନ୍ଟା କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ କରି ପାନ ପତରରେ ଯେନ୍ଟା କି ସାତର ଗାଲ ସେକା ଯାଇସି ଆଉ ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇସି କି ଆର ବର୍ଷ ବି ଏନ୍ତା ଆସିବ ଆମରନିକେ ବୋଲିକରି ଆଉ ସୁହାଗନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବେ ସନ୍ତେ ନାକରୁ କପାଳ ତକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ଯାଇସି ଏଟାକେ କୁହାଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଲ ଯେନ୍ଟା କି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ତ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ସାମିଲ ହେଇକରି ମତେ ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ତ ନୂଆ ଜାଗା କେ ଆସିଲି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖବାର କି ମିଳିଲା ମତେ
ତ ସେନ ଯେନ୍ଟା କି ମତେ ଘରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ନା ରାବଣ ପୋଡି ଦେଖି ଯିବାର ଲାଗି। ତ ମାଉସୀ କି କହିଲି ମତେ ଛାଣିଦବ ଚାଲ ଟିକେ ଘରେ ବୋଲିକରି। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଏତେ ପାନ୍ ବର୍ଷିଛି ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ କାଣା କହେମି ଝିପିର ଝିପିର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ନ। ସେନ୍ ଘରକେ ଯାଇକରି ରେଡି ଫେଡି ହେଇକରି ଫେର ପଲେଇ ଆଇସୁ ଆମେ। ଏଇଟା ତ ଏଚୁରେ ନା ମୋର ଭୁଲ କାଣା କହମି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନା କେନ୍ କେନ୍ ପଡା କାଣା ମୁଇଁ ଟିକେ ୟାଦ କରି ନେଇ ପାରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଟା ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କେ ପଲେଇ ଆଇସୁ ଆମେ। ସେନ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଆମର ନିନି କି ଯେନ୍ଟା କି ସେ ପୂଜାରୀ ଚିହ୍ନା ଜଣା ପୂଜାରୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ନେଲେ ନିନିଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଲେ ବଲେ ନିନି ଶୋଇ ପଡିଥିଲା। ହେଲେ ଉଠିଲା ଆଉ ବହୁଟେ କାନ୍ଦବାର କେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଉପରୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇନ ବି ରାବଣ ପୋଡି ହର ଜାଗାରେ ରାବଣ ପୋଡି କରାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରର। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ ହେ ଭଗବାନ ଟ୍ରାଫିକ ଯେବେ ଥିଲା ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗଲା ଆମକୁ ଅଇଠା ପାଲି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗସି। ରାବଣ ପୋଡି ଦିନ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଆମକେ ଟ୍ରାଫିକ ରୁ ବାହାରିବାର ଲାଗି। ହେତେ ଟ୍ରାଫିକ ଥିଲା ହେତେ ଲୋକ ଭିଡ ଥିଲେ କାଣା କହେମି। ଗାଡିରେ ବସି ବସି ନା ମୁଇଁ ତ ପୁରା ଇରିଟେଡ ହେଇ ବସିଥିଲି ନ। ଆଉ ପାଗ ବି ନା ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଥିଲା। ପାନ୍ ତ ନେଇ ବର୍ଷିଥି ଟିକେ ବର୍ଷିଲା କମି ଯାଇଥିଲା। ତ ଅଟକି 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 ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ନା ପୁରା ଟ୍ରାଫିକରେ। ତାପରେ ଯେନ୍ଟା କି ବାକି ଜାଗାରେ ବି ନା ରାବଣ ପୋଡି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେନ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ବୋଲିକରି। ତ ସେନ ନାଇଁ ହେତେ ପାରଲି ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡାର ସବାରି ମାନେ ରଖାଥିଲା ଘୋଡାରେ ଯେନ୍ଟା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେବାର ଲାଗି କାହିଁ ହେଲା ସାୟଦ ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଜାଣିଥିବି। ଆଉ ଏ ଡିଜେ ଯେନ୍ଟା କି ଲଗଭଗ ହେଇଯାଇଥିବା 2 ଲାଖସ୍ ଆଡେ ଭଡା। ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରସେସନ ଲାଗି ରଖାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯେନିକି ଦେଖି ଯାଉଛୁ। ସେମିତି ପ୍ରସେସନ ନବାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଡିଜେ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚା ଗଲୁ ଆମେ କେଡେ ତରତରରେ ମନ୍ଥରେ ଆଠା ପାଲିକେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏତେ ଭିଡ ତ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଥିବି ପହଲା। ଏତେ ଲୋକ ନା ଇନା ଫିର ବି 2-3 ଲାଖ ଆଡେ ରହିଯାଇଥିବେ।
आमे जेनटा कि भिजी भुजा जेकर घर के फेरीछु आसला बेला जेनटा कि पिज्जा अनाइतिला ଆଉ କେଡେ ଛୋ ଗୋଲୁ ମୋଲୁ गुलाब जामुन देखि पारथिबे तो पिज्जा प्राइस थिला 350 रुपीस नॉर्मल पिज्जा जेनटा कि आमर साइड बलांगीर साइड रे 100 रुपीस काना कहेनी आउ दसरा रे जेनटा कि मते मोर माँ घरे पैसा देथिले तो सेथरे मैं संबलपुर पलेइछे जेना कि संबलपुरी तो बहुते साड़ी पिंधली ना तो मैं भाबली इथर पाटटी पिन्हवार लागि आउ ई डिजाइन टी ना मते बढ़िया लागला लेकिन इथर टिके ब्राउन अच्छे लेकिन ब्लैक टाइप रे दिसला अलगा कलर मांगली नहीं दिसिन तो मैं ग्रीन कलर पाट आनली आउ सेनु जेनटा कि आमे डायरेक्ट पलेइछु रेलवे स्टेशन के जेनटा कि फिरबार थिला बलांगीर सेना टिकट फिकिट करि नेलु वेट करलु ट्रेन के ऑलरेडी ट्रेन आसला हमें पलेइछु ट्रेन रे बसी बसा कर बलांगीर आसला टाइम रे ना एक्सीडेंट ही गला बहुत खराब लागला देखि करी पूरा साइड रे जदी गाय हुआ कि कहाँ चोरुतला शायद आ केनता हिसाबे ट्रेन क्रॉस कला ना पूरा से इंसान रा पूरा खत्म हो गला से जगह रे तो शायद ऑलरेडी बलांगीर पले आसलु ऑटो धरि करी घर के आ आसला पर जेना कि मोर छुआ मोर माँ के लगड़ी दोछि तार दीदी के मोर माँ गला भने लागबार बोली करी तो मोर छुआ काना कर लगड़ी दोछि एटा अब भाई जिंता दिन चिंता कि मुई बलांगीर आसी नहीं पारी मोर भाई मान के उतराली आ डायरेक्ट जेना कि संबलपुर पलाली तो ई भाई रो जीवता में रखी थिली तो आ बलांगीर आसले आर दिन जेना कि गधा पदा सारी करी जीवता उतरे नछे जिंता जुंती उतरे साला पर जेना कि मते फिर फीरबार थिला संतला के आउ सेनो जेना कि मोटो उटा करले आ पलेइछन बस स्टेशन के गुटे धरी कर जेते ना और माँ घरो आला के दुईटा देखि जासी तो संग्रह कथा ही का तो मोर वीडियो जेना कि आप मान को जदी भल लागिछे लाइक कमेंट शेयर कर देबे नुआ लोग थिला सब्सक्राइब कर नेबे थैंक यू सो मच।